guys, good morning. Guys, may papakita lang ako sa inyo guys. Ah, sinadya ko talaga gumising ganitong oras guys para subukan kong ganitong may kukunan lang tayo, may bibidyo lang po tayo. Alas 3 pa lang ngayon guys. Alas 3 AM ng madaling araw. Pupunta natin guys. Sige guys. Samahan niyo ako guys. Tabi-tabi. Video lang po. Video lang. Actually guys, dito malapit lang to sa kalsada guys. Ito guys. Malapit lang to sa kalsada. Guys, oh. Guys, tingnan nyo yung ko guys, oh. Guys, tingnan nyo yung ko. Grabe yung kilabot ko talaga dito guys. Guys, tingnan nyo. Lagi talaga akong nangilabot. Nilabot talaga ako dito lagi guys, oh. Tingnan nyo yung ko. Oh, tingnan nyo. Guys, pansinin nyo yung ilaw guys, so nagpapatay-patayan guys. Nagpapatay-patayan. Pansinin nyo. Papatay-patayan guys. Oh, ano guys? Guys. Nangingilabot na ako guys. Guys, papakita ko sa inyo guys. Ayan guys, oh yan. Ayan guys. Guys, ayan oh. Malaking puno guys. Malaking puno yan. Ang daming history dito guys. Daming history dito guys. Dito lang banda yan sa may guys. Sa may daanan guys. Ayan guys. Ayan guys. Ayan o guys. Medyo madilim kasi guys oh. Maganda sana kayo may flashlight tayo guys.
Oh guys, ayan guys oh. Ang daming history sa puno na to guys. Oh. Guys, ang dami talagang kwento dito sa puno na to guys. Matagal na yung magkikwento dito sa akin guys. Yung ano, patay na guys. O yung matanda. Daming ano dito guys. Guys, duda lang ako sa ilaw na yan guys. Nagpapatay-patay guys. Ayun guys oh. Guys, yun oh. Yun oh. Yung ilaw na yan guys. Kita ko sa inyo. Nagpapatay-patay guys. Kinakabahan ako guys oh. Ayun guys oh. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. Papatay-patay guys. Kay umaga na ngayon guys, pero natatakot pa rin ako guys. Lapitan natin guys yung puno guys. Gaano kalaki guys. Ano guys oh. Tabi-tabi, video lang. Ayan guys oh, yung puno guys. Ayan guys oh, laki. Laki guys. Ang laki guys, laki. Ito kay bahay ito kay maliit. Dito siya banda tumapat to, yung puno. Ito siya guys oh. History to guys, yung puno na to guys. Ayan oh, ayan guys oh. Parang may sa likod ah. Ayan guys. Ito guys siya oh, ito. Guys, daming namamatay dito guys, nadidisgrasya. Oh guys. Ayan guys oh. Ayan guys oh. Sila guys. Hindi ko kaya guys, nangingilabot na ako guys. Guys. Nangingilabot na ako guys. Ayan siya guys oh. Yan. Ginawa kasing ano to guys. Oh, may tindahan dito guys. Pag ano, sa araw may tindahan dito.
Okay guys, uwi na tayo guys. Yun lang pinakita ko lang sa inyo guys. Sige guys, bye bye guys.